ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଏକ ମନ୍ଦିର ଯାହା 400 ବର୍ଷ ଧରି ବରଫ ଭିତରେ ଦବି ରହିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା, ତଥାପି ଏହି ମନ୍ଦିରର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବରଫ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଦେଖାଗଲା। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜିଓଲଜିଷ୍ଟ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ରହିଥିବାର ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ମହାଭାରତ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ଯାହା ହିମାଳୟର ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ବର୍ଷକ 6 ମାସ ବନ୍ଦ ଆଉ 6 ମାସ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଭୈରବନାଥ ରୂପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଜଣା ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ସହର ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ହୋଇ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏହି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ମନାଯାଏ। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣନା 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କଥାରୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମନ୍ଦିର କେତେ ପୁରୁଣା। ସମୁଦ୍ର ତଟରୁ 3584 ମିଟର ଉପରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ପିରାମିଡ ତ୍ରିକୋଣ ଆକାରରେ ବିରାଜମାନ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏହିପରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେନି। ବରଫାବୃତ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନାଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜ ଗୁରୁ ଆଉ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଶାସନ କଲେ, ପରନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜର ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିଜର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ସେମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାଶୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଶୀରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିନଥିଲା, ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ସେଠି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ମହାଦେବ ସେଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମହାଦେବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୁପ୍ତ କାଶୀରେ ଯାଇ ରହିଗଲେ। ଏପରି କୁହାଯାଏ ବା ଏପରି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ନନ୍ଦୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗାଈମାନଙ୍କ ଗହଳିରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଆଉ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଭୀମ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭଗବାନ ନନ୍ଦୀ ରୂପରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ
भीम तुरंत नंदीकर बेकर उपर भाग को धरी पकाइले। आउ सेही भाग ही माटी उपरे रहीगला। आउ सेही बेकर उपरी भाग त्रिकोण आकारर शिवलिंग भावरे रहीगले। बाबा केदारनाथ मंदिर रे आमे सेही शिवलिंग को पूजा करुछे। पांडवंक निष्ठा देखिकी भगवान शिव शंकर प्रसन्न हेले आउ तांको सामने प्रकट हेले। सीए पांडवंकु क्षमा देले आउ स्वर्ग प्राप्तिर रास्ता देखाइथिले। पांडव सेही समय रे महादेवंकु प्रणाम करी जेउ जागारे शिवलिंग प्रकट होइथिला सेही जागारे एक मंदिर निर्माण करथिले, जहाकू आज आमे बाबा केदारनाथ मंदिर रूप में जानुचे। एपरी यही मंदिर विषय रे अनेक कहानी अछि। कुहाजाए आज आमे जेउ मंदिर को देखुचे ताकू अष्टम शताब्दी रे आदिगुरु शंकराचार्य बनाइथिले, किंतु भारतर प्रत्नतत्व सर्वेक्षण विभाग जेतेबेले एही पत्थर को जांच कले सेतेबेले जना पड़िथिला एहार समय महाभारत कालरू मिशुची। कुहा जाए कि शिवंकर रुद्र रूप काल भैरव स्वयं केदारनाथ मंदिर को रक्षा करती। जेउ काल भैरवंकर 3टी आखि, 4टी हाथ, गलारे मुंडमाला, गोटे हाथरे त्रिशूल, आउ गोटे हाथरे डंबुरु, तृतीय हाथरे पासा, आउ चतुर्थ हाथरे गोटे मुंड, आउ तांको सांगरे थाए तांकर बाहन गोटे कला रंगर कुकुर। केदारनाथ मंदिर थारु 500 मीटर दूर रे उत्तर पटकू बाबा भैरवनाथंक गोटे छोट मंदिर देखिबाकू मिले। एही मंदिर गोटे खोला जगार अछि, ना एठारे कौनसी कांथ ना उपरे छात। एपरी कुहा जाए कि बाबा भैरवनाथंक बिना दर्शन रे केदारनाथ यात्रार कौनसी मूल्य न थाए। जेउ 6 मास अधिक थंडा बा बरफ पड़ुथिबा जोगु एही मंदिर बा आख पाखर सब जगह बंद होई जाई थाए। एपरी कि एठाकू मंदिरर पुजारी भी आसी पारंती नहीं। सेही समय रे भगवान महादेवंक रुद्र अवतार बाबा भैरवनाथ मंदिर आ आख पाख जगह को सुरक्षा देई थांती। बाबा केदारनाथ मंदिर को प्राकृतिक विपर्यय जगह रूपे मना जाए। 13 ରୁ 17 शताब्दी मध्य गोटे एपरी समय आसीथिला सेही जगार थिबा बड़ बड़ पहाड़ आ आख पाखर जगह बरफ रे ढाकी होई जाइथिला आउ एठारे बड़ बड़ बरफ खंड पड़ुथिला। सेही समय रे एठारे बहु क्षयक्षति होइथिला। एपरी भी हेइथिला एठारे थिबा बड़ बड़ घर मध्य भांगी चुरमार होई जाइथिला। एही 400 वर्ष भितरे बहु विपर्यय हेइथिला। जेतेबेले एही समय सरिला तार किछि वर्ष परे जेतेबेले बरफ तरलिबाकू लागिला सेही समय रे देखागला 1000 वर्ष पुराना सेही केदारनाथ मंदिर, जहा आज भी पूरा दृढ़तार सहित ठिया होई अछि। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जायोलॉजी रिटायर्ड प्रोफेसर श्री रविंद्र कुमार चौजर एही मंदिरर कांथ को स्टडी कले आ मंदिर कांथरे किछि हलदिया रंगर दाग देखिथिले। कुहा जाए कि बरफर बड़ बड़ खंड एही मंदिर कांथरे आसी माड होइथिला। आउ सबुठु अद्भुत कथा एहा जे एही बरफ खंड मंदिरर किछि क्षति करि पारि नथिला। एही कथारू एहा प्रमाण मिलुछि जे एही मंदिर 400 वर्ष पर्यंत बरफ तले चापी होई रहिथिला। आउ एते सबु असुविधा सामना कला परे मध्य एहा आजी संपूर्ण रूपे ठीक अछि। सेथिपाई आज एही मंदिर को लोक माने डिजास्टर प्रूफ मानती। 2013 उत्तराखंड बन्यारे सेठिकार सबु किछि नष्ट होई जाइथिला। जेपरि सेठारे बहु बड़ प्रलय आसी जाइथिला। बहु बड़ बड़ घर द्वार सबु किछि भासी जाइथिला। ता परे मध्य एही मंदिरर किछि क्षति होई नथिला। एही मंदिर विपर्यय जगारे थिबा हेतु सेही पुराना समय रे एही मंदिरर पत्थर को इंटरलॉकिंग सिस्टम रे जोड़ा जाई एपरी मंदिर निर्माण होइथिबा जोगु बड़रू बड़ विपर्यय रे मध्य
एहार किछि क्षति होई नथिला। एही इंटरलॉकिंग सिस्टम 1900 मसीहारे बाहर को आसीथिला, परंतु आमर पूर्वज एही शैली को हजार हजार वर्ष आगुरु जानी सारिथिले। एथिपाई एही मंदिर आज भी सदृढ़ भावे ठिया होई अछि। 16 जून 2013 उत्तराखंड रे प्रलयकारी आसीथिबा बन्या पूरा राज्य को संकट रे पकेई देइथिला। बहु बड़ बड़ पत्थर खंड पानी द्वारा पहाड़ उपरु आसी केदारनाथ रे थिबा बस्ती उपरे माड हेबाकू लागिला। एही बड़ पत्थर खंड गुड़िक केदारनाथ आउ आख पाखरे थिबा बस्ती, होटेल, धर्मशाला को नष्ट कर देइथिला। परंतु केदारनाथ रो मुख्य मंदिर आउ सेही मंदिर भितरे थिबा लोक माने भयंकर प्रलयरू सुरक्षित थिले। बहु संख्यारे लोक माने निजको बंचाइबा पाई केदारनाथ मंदिर भितरे आसी बसीगले, परंतु सेतेबेले एक विशाल पत्थर एही मंदिर आड़कू आसुथिला। एही पत्थर को देखी सबु लोक डरिबाकू लागिले। पानीर स्रोतरे बहु जोरे आसुथिबा एही पत्थर खंड मंदिरर किछि मीटर दूर रे आसी रहीगला। सेही समय जे छोट छोट पत्थर खंड एही मंदिर आड़कू आसुथिला, सेही पत्थर गुड़िक एही पत्थर रे बाजी भांगी जाइथिला बा दिग परिवर्तन कर देइथिला। आ मंदिर आड़कू जोर रे आसुथिबा पानी मध्य एही पत्थर जोगु दुई भागरे चली जाइथिला। लोकल लोक मानकर कहिबा कथा एहा जे एही पत्थर मंदिरर सुरक्षा पाई आसी रहिथिला। एही पत्थर को देखी लोक मानंकु भीमंकर गदा मने पड़ी जाए। जेपरि भीमंकर गदा बहु विशाल, सेही परि एही पत्थर बहु विशाल। सेथिपाई एही पत्थर को भीमशिला कुहा जाए। आज एही पत्थर एही मंदिरर मुख्य भाग रूपे मना जाए। मंदिर रे पूजा करिबा सहित एठारे भी लोक माने पूजा करिथांती। टिके भावंतु काहेकि एही पत्थर मंदिरर किछि मीटर दूर रे आसी रहीगला। कौन यह चमत्कार ना आउ किछि? एबे पर्यंत एही पत्थरर कहानी रहस्य होई रहीगला। केदारनाथ मंदिर को बहु असुविधा रे यात्रा करी लक्ष लक्ष लोक दर्शन करने को आज भी जाती। यार सौंदर्य, रहस्य आ बाबांक महिमा लोक मानू एठाकू टाणी नहीं थाए। एही जगार आपण को स्वर्ग सुखर आनंद मिलता है। बाबा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मध्य सबुठु उच्चारे थिबा ज्योतिर्लिंग। जदि एही बाबा केदारनाथ वीडियो आपण को भल लगी थाए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब निश्चिंत करंतु। हर हर महादेव।